बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बैंक और कर्जा लेने वाला जो मकरूज है, उनके दरमियान रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस के हवाले से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस ऑर्डिनेंस 2001 बनाया गया, जो कि एक स्पेशल लॉ है, स्पेशल रेमेडीज देता है और स्पेशल लोगों के लिए बैंक और मकरूज इन दोनों के दरमियान जो तनाज़ात हैं उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो बैंकिंग कोर्ट्स बनती हैं और स्पेशल कोर्ट्स हैं। उस हवाले से चंद एक चीज़ें हैं। बैंक और मकरूज के किसी किस्म के जो तनाज़ात हैं बाबत उस कर्ज के जो उस मकरूज ने उस बैंक से लिए हैं, किसी भी किस्म का कोई भी किसी भी वक्त जो तनाज़ा खड़ा हो गया, उसमें बैंकिंग कोर्ट को इख्तियार समात हासिल है। बैंकिंग कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को कोई इख्तियार समात हासिल नहीं है। उसके बाद सेक्शन 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस ऑर्डिनेंस 2001 जो है वो वाज़ेह करता है कि 50 करोड़ रुपए तक के जो तनाज़ात हैं कर्ज के वो बैंकिंग कोर्ट में दायर किए जाएंगे और 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो तनाज़ात हैं वो हाई कोर्ट में दायर किए जाएंगे। ये पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द बैंकिंग कोर्ट्स को डिटरमिन करता है। सेक्शन 2 है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस ऑर्डिनेंस 2001। अब टेक्निकल बात है कि बैंकिंग कोर्ट का दावा जो है, अर्जी दावा, उसकी तरतीब कैसे रखनी है। तो उसी तरतीब में ये दावा ड्राफ्ट किया जाएगा जिस तरतीब के साथ एक आम सिविल कोर्ट के अंदर दावा दायर किया जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज है कि लोन अमाउंट और उस लोन की बाबत अदायगी की जो शराइत हैं वो वजाहत के साथ बयान की जाएंगी। और अगर रकम की अदायगी की बाबत किसी किस्म का कोई इख्तलाफ सामने आ गया है तो उस इख्तलाफ की बाबत अगर रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स के मतलब दावा फहमीद हिसाब भी करना है तो वो दावा भी बैंकिंग कोर्ट में ही दायर होगा। और अगर इसके अलावा बैंक किसी केस में डिक्लेरेशन में आना चाहता है, दावा इस्तकरार हक करना चाहता है और एक फरीक उसमें बैंक है, यानी एक मदई है या मुद्दाल है, यानी किसी आम पर्सन ने अगर किसी बैंक के खिलाफ दावा इस्तकरार हक करना है या बैंक ने किसी के खिलाफ दावा इस्तकरार हक करना है तो बैंकिंग कोर्ट के अंदर ही वो दायर होगा। आम सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है। इसके अलावा किसी किस्म का हुक्म इम्तनाई या इस किस्म के मुकदमात किसी किस्म जो भी बैंक से मुतल्का होंगे, बैंक की तरफ से हों या बैंक के खिलाफ हों, वो तमाम बैंकिंग कोर्ट्स में ही दायर होंगे। लेकिन एक बात ज़हन में रखने वाली है कि कर्जा की तमाम तफसीलात, अदायगी की तमाम तफसीलात और कर्जा की शराइत क्या थी, कर्जा कितना अदा किया गया, कितना रह गया और कितने परसेंट इंटरेस्ट था, कितने सर्विस चार्जेस थे, इन तमाम मामलात की तफसीलात लिखनी उस दावे के अंदर लाजम है। ये बात जहन में रखिएगा। अदरवाइज बैंकिंग कोर्ट में ये दावा जो है वो कोई भी दावा इस्तकरार हक है, रिकवरी सूट है या किसी किस्म के तनाज़ात हैं, कोई हुक्म इम्तनाई भी है जिसपे बैंक पार्टी है, तो तमाम तफसीलात का लिखना जरूरी है। जब
بینک کی طرف سے کوئی دعویٰ دائر ہو جاتا ہے تو ود ان 30 days لیو ٹو ڈیفینڈ کی اپلیکیشن دینی ہوگی مدعا علیہ کو. اگر کسی وجہ سے ود ان 30 days لیو ٹو ڈیفینڈ دائر نہیں کی گئی دین انڈر سیکشن 5 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن دیں گے, جس میں آپ سفیشینٹ گراؤنڈ بتائیں گے کہ اس بنا پر میں ود ان 30 times لیو ٹو ڈیفینڈ دائر نہیں کر سکا. اس حوالے سے مزید اگر پرنسپلز چاہیے ہوں گے تو یہ تمام پرنسپلز انٹرپریٹ کیے گئے 2004 CLD پیج ہے 1357 میں. بینکنگ کوڈز کے جو طریقہ کار ہے سوٹس کے حوالے سے یہ تمام باتیں ڈسکس کی گئی 2006 MLD پیج ہے 1502 میں اور 2006 MLD پیج ہے 946 میں. باقی ریکوری سوٹس جو بھی فائنانشیل انسٹیٹیوشن ریکوری آف فائنانسز آرڈیننس 2001 کے تحت جو بھی ریکوری سوٹس ہوں گے اس میں کورٹ فیس جو ہے وہ سیکشن 7 سب سیکشن 1 آف کورٹ فیس ایکٹ جو ہے وہ اتنی ہوگی جتنی مالیت مقدمہ ہے, مالیت دعویٰ ہے. اور سیکشن 8 کے تحت اختیار سماعت وہ تو پہلے ہی سیکشن 2 آف فائنانشیل انسٹیٹیوشن ریکوری آف فائنانسز آرڈیننس 2001 بتا چکا ہے کہ اگر جو سوٹ ویلیو ہے وہ 50 کروڑ روپے تک ہے دین عام بینکنگ کوڈ جو اسپیشل کوڈ ہے اس میں دعویٰ, ادروائز 50 کروڑ روپے سے اوپر کی مالیت کے دعویٰ جات ہائی کورٹ میں دائر کیے جائیں گے. کورٹ فیس اکارڈنگ ٹو مالیت دعویٰ جتنا مالیت ہوگی اتنا اس کا معاملہ ہوگا. باقی ریکوری جو ہے فائنانشیل انسٹیٹیوشن ریکوری آف فائنانسز آرڈیننس 2001 کے مطابق جو لمیٹیشن ہے وہ بیان کی گئی ہے اس کے آرٹیکل 64A میں. جو 64A ہے اس میں اس کی ریکوری کی لمیٹیشن بیان کی گئی ہے دیٹ از 3 year, یعنی 3 سال کے اندر کاز آف ایکشن رائز ہونے کے 3 سال کے اندر آپ نے ریکوری سوٹ میں آنا ہے. یہ چند ایک باتیں تھیں جو ہم نے بینکنگ سوٹس کے حوالے سے ہیں. یعنی آرٹیکل 2 یاد رکھنے والی بات ہے کہ اگر 50 کروڑ روپے سے کم یا 50 کروڑ روپے تک کی مالیت کے دعویٰ جات ہیں وہ بینکنگ کورٹ میں ہوں گے, اور 50 کروڑ سے اوپر کے وہ ہائی کورٹ میں ہوں گے. اور جو آرڈیننس کا آرٹیکل 64A ہے وہ کہتا ہے کہ لمیٹیشن جو ہے وہ 3 year ہے, اور جو کورٹ فیس ہے وہ اکارڈنگ ٹو سیکشن 7 سب سیکشن 1 کورٹ فیس ایکٹ ہوگی. جو بھی مالیت دعویٰ ہوگی لیو ٹو ڈیفینڈ کے لیے 30 days ہیں, لیکن اگر 30 days سے ڈیلے ہو گئے ہیں دین آپ جا سکتے ہیں سیکشن 5 آف لمیٹیشن ایکٹ 1908 میں. سفیشینٹ گراؤنڈ دیں, سفیشینٹ گراؤنڈ فار کنڈونیشن آف ڈیلے کے. چند ایک باتیں تھیں جناب ڈسکس کرنے والی بینکنگ کوڈ کے حوالے سے. اللہ حافظ.